Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hayuning Putri, NIM 200-104-0065 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu mata kuliah fonologi, mengenai transkrip fonemis. Contoh daftar lambang transkrip fonetis. Contoh Mutiara Hayuning Putri. M bunyi sengau bilabial bersuara, contoh mutiara. U bunyi belakang tinggi bulat, contoh mutiara. T bunyi hambat apikodental laminoalveolar tak bersuara, contoh mutiara. I bunyi depan tinggi tak bulat, contoh putri. A bunyi rendah tak bulat, contoh mutiara. R bunyi rendah apikodental atau apikoalveolar bersuara, contoh putri. H bunyi frikatif glotis tak bersuara, contoh hayuning. H bunyi semivokal laminopatal bersuara, contoh hayuning. N bunyi sengau bilabial bersuara, contoh hayuning. G bunyi hambat dorsovelar bersuara, contoh hayuning. P bunyi hambat bilabial tak bersuara, contoh putri. Yang kedua, contoh daftar lambang transkrip fonetis. Nama Iqbal Fa Demas Wibowo. I bunyi depan tinggi terbuka tabulat, contoh Iqbal Fa. I kecil bunyi depan tinggi tabulat, contoh Wibowo. D bunyi hambat apikodental laminoalveolar bersuara, contoh Demas. B bunyi hambat bilabial bersuara, contoh Wibowo. A bunyi rendah tabulat, contoh Iqbal Fa Demas. E bunyi depan sedang tabulat, contoh Demas. M bunyi sengau bilabial, contoh Demas. S bunyi frikatif atau geseran apikodental atau laminoalveolar bersuara, contoh Demas. W bunyi semivokal bilabial dorsovelar bersuara, contoh Wibowo. 3. Contoh daftar lambang transkrip fonetis. Nama Permata Aulia. P bunyi hambat bilabial tak bersuara, contoh Permata. E bunyi depan sedang tabulat, contoh Permata. R bunyi getar apikodental atau apikoalveolar bersuara, contoh Permata. M bunyi sengau bilabial, contoh Permata. A bunyi rendah tabulat, contoh Permata. T bunyi hambat apikodental atau laminoalveolar tak bersuara, contoh Permata. U bunyi belakang tinggi bulat, contoh Aulia. I bunyi depan tinggi tabulat, contoh Aulia. Contoh daftar lambang transkrip fonetis. Nama Alung Afijaya. A bunyi rendah tabulat, contoh Afijaya. U bunyi belakang tinggi bulat, contoh Alung. N bunyi sengau bilabial bersuara, contoh Alung. G bunyi hambat dorsovelar bersuara, contoh Alung. I bunyi depan tinggi tabulat, contoh Afijaya. J bunyi hambat laminopatal bersuara, contoh Afijaya. Y bunyi semivokal laminopatal bersuara, contoh Afijaya. Selanjutnya, contoh daftar lambang transkrip fonetis. Nama Intan Noplara. I bunyi depan tinggi terbuka tabulat, contoh Intan. N bunyi sengau bilabial bersuara, contoh Intan. T bunyi hambat apikodental laminoalveolar tak bersuara, contoh Intan. A bunyi rendah tak bulat, contoh Intan. O bunyi belakang sedang tak bulat, contoh Noplara. P bunyi hambat bilabial tak bersuara, contoh Noplara. R bunyi getar apikodental atau apikoalveolar bersuara, contoh Noplara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.